اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ہم نے شروع کیا تھا کل، ریویو اس کا آ، اس کی فارمیشن، فعل ماضی، فعل ماضی، مضارع، اور پھر ہم نے اس کا اٹیچ پروناؤن۔ اٹیچ پروناؤن جب ہم یوز کرتے ہیں تو پہلے فعل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر اٹیچ پروناؤن ایسے مفعول بھی کہ جس ڈن ٹو ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ وہ عمل ہو رہا ہو یا جس چیز کے ساتھ ہو رہا ہو۔ تو اس کے فعل میں جو کامن چیزیں ہیں نا، فعل ماضی اور فعل مضارع میں، تو اٹیچ پروناؤن، اور نیکسٹ چیز جو ہم نے پڑھی تھی آؤٹ سائڈ ڈوئر، رائٹ؟ سو فائل، آؤٹ سائڈ فائل، کیونکہ جو فائل ہے ویسے تو پروناؤن فائل تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے، جیسے یہ ایگزامپل ہے وعدہ، اس میں فعل وعدہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا، فعل ماضی نا، وعدہ اس نے، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ لیکن اگر ہم نے کہنا ہو کہ کسی شخص نے وعدہ کیا، یا مسلم نے وعدہ کیا، یا الرحمن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم اس کو آؤٹ سائڈ چوز کرتے ہیں، اور وہ فعل کے بعد آتا ہے، اور آلویز رفع ہوتا ہے۔ تو اگر فعل کے بعد آپ رفع دیکھتے ہیں تو وہ ایکچولی آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوگا، اور ایک تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گی پھر؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے جو جس کا وعدہ کیا رحمان نے وعدہ کیا۔ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے، سچ کہا تھا نا، مرسلون بھی رفع ہے۔ تو تین رولز ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ ڈوئر کے، اگر یاد ہو آپ کو کون کون سے رولز تھے؟ نمبر 1 تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر رفع ہوگا اور بعد میں آئے گا۔ اور رول کیا تھا؟ ہوا والے ورژن ہوں گے۔ ہوا اور ہیا دونوں ہو سکتا ہے، ہوا بھی اور ہیا بھی۔ تو اگر فیمینن ہے تو ہیا ورژن یوز ہوگا، اور اگر میسکولن ہے تو ہوا ورژن یوز ہوتا ہے، جیسے وعدہ اور صدقہ کا ہوا ورژن ہے۔ اسی طرح اگر فیمینن ڈوئر ہو تو پھر آپ صدقت اور وعدت یوز کرتے ہیں، ہیا یوز کرتے ہیں۔ اور تیسرا رول آبویس ہے کہ وہ بعد میں آتا ہے، ہمیشہ شروع میں نہیں آتا ہے۔ اگر الرحمن وعدہ تو اس کا پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، اس میں الرحمن مبتدا ہوگا اور وعدہ اس کا خبر ہوگی، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی کہ رحمان اس نے وعدہ کیا، تو پھر ہم اس کو ٹرانسلیشن بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ کرتے ہیں۔ تو رولز ہیں 3 رولز، فعل ہوا یا ہیا ہوگا، رفع ہوگا اور بعد میں ہوگا، تو یہ 3 رولز ہیں۔ تو ہوا یا ہیا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ رفع ہوگا۔ اگر رفع آپ کو فعل کے بعد نظر آ رہا ہے ہوا اور ہیا کے بعد، تو وہ آؤٹ سائڈ فائل، اور ہمیشہ وہ بعد میں آئے گا۔ تو اس کی کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، تو یہاں پہ فعل کیا ہے؟ حرم۔ حرم۔ حرم، تو یہ ہوا ورژن ہے، ہوا حرم، علامہ فیملی ہے، حرم یحرم تحریما، تو ہوا حرم، تو اس نے حرام کیا، تو اس نے حرام کیا، تو یہ ہوا ورژن ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر تو نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو رفع نظر آ رہا ہے، اسرائیل۔ اسرائیل، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حرام کیا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے بلکہ اسرائیل نے حرام کیا۔ تو الا ما حرم اسرائیل علی نفس، تو سوائے اس کے جو اسرائیل نے حرام کیا اپنے اوپر، علی نفسی ہی، اپنے اوپر، تو اپنے نفس کے اوپر۔ تو اسرائیل کون ریفر ہو رہا ہے؟ اسرائیل کس پرافٹ کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام ایک اسرائیل بھی ہے، تو بنی اسرائیل اسی لیے کہتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ وہ اسرائیل کی اولاد میں سے تھے، تو ان کی جنریشن میں تھے، یعقوب علیہ السلام کی جنریشن میں سے۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام نے جو حرام کیا تھا اپنے اوپر۔ اسی طرح یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، تو فعل اس میں یوز ہو رہا ہے، ایک تشہد۔ فعل ہے تشہد،
अलसिना है। हाँ तो शाहिदा या शादू होता है ना, पहले उसमें सूरह मुनाफिकून में भी आया था काफी दफा, शाहिदा या शादू, जैसा तशहदू। तो तशहदू ये मुजारे है, राइट, मुजारे हम्म ता से हिया स्टार्ट हो रहा है, ऊ है, हम्म तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, हिया भी हो सकता है और अंता भी हो सकता है। तो अगर आप आउटसाइड डूअर देख रहे हैं एंड पे, अगर आप उसके बाद में कोई नजर आ रहा है रफा, अलसिना तो तू। मोस्ट प्रोबेबली वो हिया होगा फिर। तो हिया यौमा तशहदु अलैहिम, उस दिन गवाही देगी, तशहदु हिया वजन है, गवाही देगी अलैहिम उनके खिलाफ। तो यौमा उस दिन गवाही देगी उनके खिलाफ, कौन गवाही देगा? हिया तो अलसिना मतलब उनकी वो जुबानें। गवाही देगा, तो अल सीनातु, तो तो क्योंकि जब ब्रोकन प्लूरल था ना, लिसान से अल सीनातु, होम उनकी जुबानें, तो ये अल सीनातु इसीलिए ये मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है तशहद। तो अल सीनातु होम, तो उनकी जुबानें गवाही देंगी, वा और भी है ना, तो एक ऐदी मल्टीपल आउटसाइड डूअर भी हो और सकता है, ऐदी और ऐदीहिम, तो ऐदी भी, ये ऐदी ही लिखा जाता है, ऐदीन ऐदी, ये रफा होता है ये, क्योंकि ये ऐदी युन नहीं होता ना, तो ईयुन यू ईयुन की साउंड नहीं आती, तो ऐदीन, वो इसको रफा में भी ऐदीन ही कहते हैं। तो ऐदीहिम, तो उनके अर्जुल भी। हाथ, तो उनके हाथ भी तशहदु गवाही देंगे, वारजुलुहुम और उनके पाँव। तो अर्जुलु भी प्लूरल है, राइट, सो रफा हाँ हाँ। तो दो अलसीना दो तो हम तो ब्रोकन प्लूरल की वजह से फेमिनन हो गया, और ऐदी और अर्जुलु किस वजह से हुआ फेमिनन? डबल है दोनों। डबल है दो ना, दो दो बॉडी है ना। पार्ट्स दो दो हैं, तो ये फेमिनन थे, तो तीनों फेमिनन हैं, तो तीनों के लिए तशहदु इस्तेमाल हो। यौमा तशहदु, तो उस दिन उनके खिलाफ उनकी जुबानें, उनके हाथ और उनके पाँव गवाही देंगे, बिमा कानू या मलून, तो जो वो किया करते थे। तो कानू सेंटेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है इसकी डिटेल में, अभी इसकी सिंपल ट्रांसलेशन के जो वो किया करते थे। आमन रसूलु बिमा उनजिला, तो यहाँ पे फेल क्या है? आमना आमना। तो आमना का मतलब क्या होता है? ईमान लाए। ईमान, ईमान लाए। ईमान लाना, ईमान लाए, तो हुआ वर्जन आमना, हुआ, हुआ आमना, हुमा आमना, इस तरह आमनू, तो ये आमना युमिनु ईमानन, तो ये भी फैमिली असलमा फैमिली से इसका ताल्लुक है। आमना, तो वो ईमान लाया, लेकिन उसके बाद रसूलो इज रफा, तो इसका मीनिंग क्या हो जी जाएगी फिर? रसूल ईमान रसूल लाए। ईमान लाए। तो रसूल ईमान लाए, किस पे ईमान लाए? बीमा, रसूल सिंगुलर है। तो रसूल मल्टी प्लूरल भी हो सकता था, रसूलुन भी हो सकता था, या रसूलूना भी हो सकता था, हमें यूज हुआ ही करना है बाद में, चाहे वो कोई भी हो, जैसे सादा कल मुरसलून, ये जो ऊपर एग्जांपल थी ना, तो मुरसलून तो प्लूरल है, लेकिन चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, यूज सिंगुलर ही होना है, सादा कल हुआ या हिया। तो आगे प्लूरल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कोई कोई उसका में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन फेल हुआ या हिया सिंगुलर होना चाहिए। तो आमन रसूल, रसूल मान लाए, तो सिंगुलर है ये, लाए उसके रिस्पेक्ट के लिए हम कह रहे हैं ना कि रसूल मान लाए, और रसूल है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। बिमा उनजिला, जो उस पर जो नाजिल किया गया। उनजिला, नाजिल किया गया। तो उनजिला है इसका मजहूल, अभी हम मजहूल दोबारा मजहूल। पढ़ेंगे, तो मजहूल मीन के नाजिल किया गया, नाजिल जो किया नाजिल किया गया। अनजला हो जाता है उसने नाजिल किया, हम्म, उनजिला हो जाता है नाजिल उन पर किया गया, किया किया गया गया जो नाजिल किया गया, इलैही उनकी तरफ। उनकी उसकी तरफ, तरफ, उनकी तरफ, मेरे रब्बी ही, उनके रब उनके की रब तरफ की उनके से। रब तरफ की। से। तो रसूल मान लाए उस पे जो उनकी तरफ, उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया। वल मोमिनून, यहाँ पे क्या कर, वो भी ईमान लाए। वो भी मोमिनून ईमान भी लाए। रफा है ना। तो वो ये भी रफा है ना, तो ये भी आउटसाइड डूअर है, तो ये बहुत बाद में आया है, लेकिन फिर भी आउटसाइड डूअर है। तो कौन ईमान लाया? रसूल भी ईमान लाए और मोमिनून भी ईमान लाए, दोनों ईमान उस पे जो उनजिला। तो रसूल को शुरू में फोकियत दी गई है, और उसके बाद मोमिनीन एज ए सेकेंड आउटसाइड डूअर है जो बाद में आया है, तो इसमें दोनों आउटसाइड डूअर है। तो रसूल भी ईमान लाए और मोमिनून भी ईमान लाए। नेक्स्ट है ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद। तो यहाँ पे फेल क्या है?
यगुर्रन यगरुन का यगुर्रन, यगुरन यगुर्रन। तो यगुर्रन इसका हैवीएस्ट वर्जन है, इसमें दो नून आते हैं ना एंड में, यगुर्रन। हम्म तो यगुर्रन, यगुर्रन होता है कि धोखा, गर्रा का मतलब होता है धोखे, धोखे में डालना। तो यगुर्रन का मतलब है वो धोखे में धोखे में ना डाले, वो हम्म, हरगिज हरगिज धोखे में ना डाले। न डाले। आम कहाँ पे, कहाँ पे लाफिया दिस, नहीं फेल है ना, तो फेल में तो ला नाफिया नहीं होता ना, इसम में होता है वो। तो हरगिज हरगिज ये, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये हैवीएस्ट वर्जन है ना, तो इसका मतलब होता है कि हैवीएस्ट, ये हरगिज हरगिज नहीं करना, हम्म ला है शुरू में तो हरगिज हरगिज ना हम्म करे वो, आपको डिल्यूट ना कर दे या धोखे में ना डाल दे, धोखे में ना डाले तुम्हें, का भी है ना, तो तुम्हें। तो यहाँ यहाँ तक ये हो गया। तो क्या चीज धोखे में ना डाले, अब वो था इनसाइड तकल्लुब, डूअर, लेकिन हम्म तकल्लुबु तकल्लुब मस्दर है। मस्तर है। कौन सी फैमिली है ये? अनकलब अल्लामा युकल, नहीं, इन कल्लबा कलबा तो नून इन होता है ना। कला नहीं, अच्छा अल्लामा, अल्लामा। अल्लामा होता है, तो अल्लामा युअल्लिमु तालीमन होता है। हम्म तो तकल्लुब, दूसरी तशदीद वाली फैमिली कौन सी है? तअल्लम ताल्लम, या ताल्लुम तअल्लमु तअल्लुमन, तो ये तकल्लुबुन तअल्लुमुन की तरह है ना। ताल्लुमन, हाँ, तो ये ठीक है। मस्दर है उसका, तो ये धोखे में ना डाले। तकल्लुब, तकल्लबा का मतलब होता है कि उलट फेर जैसा। नहीं, ये यहाँ पे जो मीनिंग है ना इसका, कि आपको ये किसी का जो है ना अपनी मर्जी से जो मर्जी करना है, हम्म तकल्लुब। कि या आप कह सकते हैं कि ला यगुर्रन्ना का तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद, कि तुम्हें धोखे में ना डाल दे काफरों का शहरों में या मुल्क में या जहाँ भी फिरना, जमीन पे फिरना, जो जिन्होंने कुफर किया है उनका, हम्म यानी खुले फिरना है कि वो उनको कोई फिक्र ही कोई नहीं है, ये याशी कर रहे हैं, ये मीनिंग भी हो हम्म सकता है। तो ये हम्म, तुम्हें धोखे में ना डाल दे। तो क्या आउटसाइड डोर है? आम, सिर्फ तकल्लुब वो आउटसाइड डोर नहीं है, बल्कि ये पूरा है ना आउटसाइड डोर, की ये पूरी अल्लाह चीज जीना आपको धोखे में ना डाल दे। हम्म तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद, हम्म के जिन्होंने कुफर किया उनका शहरों में बे रोक टोक या बगैर किसी पकड़ के फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। हम्म, या गुर्रन्ना का तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद। तो ये सूरह आल इमरान के एंड पे आती है। तो इसमें या गुर्रन्ना का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हैवीएस्ट वर्जन। तो नेक्स्ट हमने रिव्यू जो करना है वो इसके मल्टीपल वर्जन्स करने हैं। तो ये आउटसाइड डूअर, तो ये माजी हो या मुदारे हो, सेम रूल्स हैं इसके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेक्स्ट जो चीज रिव्यू करनी है ना हमने, ये फेल मुदारे के डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। तो जैसे अगर याजिदू है, अगर फेल एक एग्जांपल है, जैसे यंसुरु हमने पहले किया था ना, आज एग्जांपल यजीदू। तो वजादा याजिदू, तो मुजारे इसका याजिदू है। ताजिदू होगा तो क्या होगा? हुआ, हिया, हिया भी हो हिया भी सकता है हो और सकता है, और अंता भी हो सकता फीमेल हो जाएगा है। हाँ, जी, अंता भी हो सकता है, हिया हिया भी भी हो अंता सकता भी, जी। है। हाँ, दोनों हो सकते हैं, हिया भी और अंता। तो दोनों की वेरिएशन सेम होगी। इस तरह अजीदू आना हो गया, नजीदू नहनु हो गया है, याजीदानी अजीबानी, वो दो बातें हैं। हुमा में आ गया है, मैस्कुलिन है। ताजिदानी औरतें, वो दो औरतें। हुमा मैस्कुलिन भी है, और क्या है, फेमिनिन है। फेमिनन में, फेमिनिन सॉरी, है ये फेमिनन भी है, और मैस्कुलिन में हम्म, क्या है ये? कुमा, और फेमिनन में कुमा भी कुमा। नहीं, हुमा फेमिनन यजीदानी हो गया ना। नहीं, ताजीदानी होगा ना, कुमा। अंता अंतुम अच्छा, अंतुमा कुमा, मैंने हुमा सुना है। मैंने अंतुमा कर कुम, दिया ना, हाँ जी, जी, अंतुमा, ठीक है। अंतुमा कर दिया, हाँ जी। अंतुमा अंतुमा, तो कुमा, फेमिनन, तो ये तीन वर्जन होते हैं ना इसके, तीनों में यही सेम वर्ड इस्तेमाल होता है। याजिदूना हुम हो गया, और ताजिदूना अंतुम। अंतु तो इसकी वेरिएशंस जो होती हैं, इसकी 5 वेरिएशंस होती हैं। इसकी नॉर्मल होता है, ये लाइट हो जाता है इस सूरत में, या लाइट टेस्ट भी हो जाता है, फिर एक हैवी वर्जन है, और फिर हैवीएस्ट वर्जन। तो 5 टोटल वेरिएशंस हैं प्रेजेंट टेंस की, फेर मुदारे की।
تو نارمل میں اگر یجیدو ہے تو لائٹ کا مطلب ہے کہ وہ کیا بن جائے گا؟ یجد یجی یجد دا، زبر آ جاتی ہے یجیدہ، یجد یجیدہ۔ اگر تجیدو یجد تھا تو کیا بن جائے گا وہ؟ تجیدہ تجدہ اس میں بھی زبر، اجیدو بھی اجدہ نظر آ رہا ہے، یہ لائٹ ہے کافی۔ میں ہاں یہ ویسے لائٹ ہے ہاں لائٹ میں نے ویسے ہی کیا تھا تاکہ آپ کو نا وہ ہم صرف اس پہ نظر آ جائے آپ کو کہ ہم نے اس کی وہ عراب کیا لگانی ہے اینڈ پہ۔ ہوں تو تجیدہ، اجیدہ، نجیدو کیا بن جائے گا؟ نجدہ نجیدہ تجیدہ، اجیدہ اور نجیدہ۔ تو یہ تو ہو گیا جو اینڈ پہ او آتا ہے۔ تو یہ چار ہوتے ہیں جس میں اینڈ پہ او کی ساؤنڈ آتی ہے نارمل میں، اور لائٹ میں یہ آ ہو جاتا ہے۔ باقی جس میں ہے نا اس میں نون آتا ہے اینڈ پہ، جیسے یجیدانی، تجیدانی، یجیدون۔ تو نون اگر ہوگا تو کیا رول ہے؟ نون گر جاتا ہے، نون گر ختم جائے گا ہاں، ہاں یجدہ یجدہ تجیدہ یجیدہ بن جائے گا، یجدو نون ختم ہو جائے تجیدہ گا۔ تجدہ اسی طرح تجیدہ بن جائے گا، یجدو اور یجیدون، یجیدو ہاں بن جائے گا۔ یجدو تجیدو تجدو اور پھر ہم نون جب ختم کرتے ہیں نا پھر الف ایک ایکسٹرا لگاتے ہیں یہاں پہ، اور تجیدو، تجیدو۔ تو یہ تو لائٹ تھے۔ اب اس کی ایک اور ویریشن ہے جو لائٹ ٹیسٹ ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اینڈ پہ اس میں سکون آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو یجید، یجد یجد، یجد اچھا تجد، تجد اجد اجد تو نجید اجد، نجد 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 ہو گیا، تو آخر میں صرف جزم ہو۔ اب یجیدانی، اب ٹو والے ہیں نا تو لائٹ اور لائٹس سیم ہی ہوتے ہیں، تو اس میں اچھا اس کا نون ختم ہو جائے گا، تجیدانی کا یجدہ نون تجیدہ یجیدو بن جائے گا، اور یہ سیم اچھا ہو۔ یہ سیم تو ہو گیا یہ دونوں یہاں جی یہ سیم ہے سارے نون والے۔ تو اس میں لائٹ اور لائٹس میں فرق نہیں ہوتا دیکھنے میں۔ سنگل جو ہے جو اس میں اینڈ پہ پیش آتی تھی وہ ایک زبر آتا ہے پھر لائٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہیوی ورژن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نون ایڈ ہو جاتا ہے، تو یجی دن ہو جائے گا۔ یہ ایک تو یہ زبر بن جائے گی اور نون آ جائے گا بس جزم کے ساتھ۔ اچھا تو یہ ہیوی ورژن ہوگا، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے ہیوی ورژن، ہیویسٹ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح تجیدو کیا بن جائے گا؟ تجدن اجیدو کیا بن جائے گا؟ اجی اجدن اجیدن نجیدن ناجیدو کیا بن جائے گا؟ نجدن ناجی دن۔ دن اب جو نیکسٹ ہے یجیدانی یا تجیدانی، تو یہ بہت کم یوز ہوتے ہیں، تو آپ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کو یاد نہ رکھیں۔ اب لاسٹ جو تو ہے نا یجیدون، یجیدن بن جاتا ہے، یجیدن، یجیدن، دو نون ہو جائیں گے نا تو یہ جزم آئے گی۔ تنوین آ جائے گی، ہاں جی، یجیدن اصل میں یہ نون تو ایسے ہی رہے گا، لیکن یہ بن جائے گا ایک نون اس میں آلریڈی ہے نا، یجیدن بن جائے گا۔ یعنی کہ اس کو کیسے لکھیں گے آپ؟ جزم کے ساتھ یا تشدید کے اور ساتھ؟ شد، نون کے اوپر شد ڈال دیں گے، شادہ جی، یجیدن، تجیدن، اسی طرح یہ شد کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ یوز نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہیوی والی لائن ہے نا، یہ بس آپ صرف یہ کہ ایک نون ایڈ ہونا ہے، لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے زیادہ، یہ کوئی بہت ہی میرا حال ایک دو دفعہ یہ یوز ہوتا ہے قرآن میں، لیکن ہیویسٹ یوز ہوتے ہیں زیادہ۔ تو ہیویسٹ میں کیا کرتے ہیں؟ یجی دنا، یجد تو اس میں یہ ایک تو دو نون آ جائیں گے اور یہ زبر بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا جب تجیدو ہوگا انتا ورژن اور ہیا ورژن، یہ کیا بن جائے گا؟ تجیدن، تجیدن دنا اجی دنا دن نجدن اور نجی دنا۔ دنا تو یہ نجی دنا، اجی دنا، تو اس میں سب میں دال کے اوپر زبر ہے۔ اب یجی دانی اور تجی دانی، تو اس کو بھی ابھی آپ نہ یاد کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی استعمال نہیں ہوتے۔ اصل آخری دو جو ہے نا یہ زیادہ ضروری ہیں، پہلے چار اور آخری دو۔ تو یجی دونا، یجی دونا کیا بن جائے گا؟ یجی دنا، دنا تو یہ دنا پیش یہاں پہ رہے گی اور
वाव गिर जाएगी। वाव खत्म हो जाएगी और यहाँ पे शद्दा। तो हुआ में और हुम में फर्क क्या है? पेश का, सिर्फ नून से पहले जबर और पेश। अगर जबर हो तो सिंगुलर होता है, पेश हो तो प्लूरल होता है। तो याजी दन्ना का मतलब है कि तुम जरूर जरूर पाओगे। याजी दुन्ना का मतलब है कि तुम सब जरूर जरूर पाओगे। इसी तरह सेम इसके साथ होगा, ताजी दुन्ना, नून खत्म, दुन्ना। ये वाव खत्म और ताजी दुन्ना। तो ये ताजी ताजी दन्ना और ताजी दुन्ना। तो ये डिफरेंस क्या है? ये हुम के लिए है, प्लूरल के लिए 3+, और ये ताजी दन्ना सिंगुलर। इसके बाद जो आजी दन्ना, इवन ये तो है ही सिंगुलर ना, तो जबर है, लेकिन नजी दन्ना होता तो प्लूरल है, लेकिन जबर इस्तेमाल होती है इसमें। नजी दन्ना हम के लिए है ना, हम एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन होता है ये जबर के साथ है, नजी दन्ना। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसकी, नॉर्मल, लाइट, हैवी और हैवीएस्ट। हैवीएस्ट। हाँ, तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हमें पता होनी चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि कब होती हैं ये वेरिएशंस, ठीक है ना? तब पता तो चल गया कि हमने ये डिफरेंट आते हैं वर्जन्स, लेकिन कब आते हैं वो हमने पढ़े हुए हैं कुछ। तो नॉर्मल क्या है? याजीदू, याजीदानी और याजीदून, अगर ये नॉर्मल है तो। इसके अलावा दो दो थे जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको नहीं दिखाए। कौन से थे वो दो वेरिएशन? हुन्ना और अंतुन्ना, वो नहीं मैंने दिखाया ना पीछे। तो हुन्ना और अंतुन्ना क्या होगा? यजिदना और तजिदना। ये होगा ना, ये हुन्ना है जी नॉर्मल में। और ये अंतुन्ना है। तो ये जो है यजिद, यजिदना और तजिदना, ये चेंज नहीं होते लाइट और लाइटेस्ट में, ये सेम रहते हैं। ये हमने पहले, अगर आपको याद हो यार, ये चेंज नहीं होते। तो ये हमने ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इसलिए मैंने पिछले स्लाइड में इसको लिखा नहीं था, लेकिन हैवीएस्ट में, लेकिन ये चेंज होते हैं, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है। हैवीएस्ट में चेंज होते हैं, तो उसमें वो फिर ना अलिफ ऐड हो जाता है, याजिदान ना बन जाता है। तो वो आप बाद में जब आएंगे ना, फिर हम उसको देखेंगे। अभी वो आपको कंफ्यूज हो करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। बहुत कम आता है एक दो दफा ही बस आता है, बहुत कम आता है। तो जब आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट है, तो फिर आप उस टाइम पे आएगा ना, फिर आपको याद भी रहेगा। अभी मैं अगर बताऊंगा तो फिर वो भूल जाएगा, वो दूसरों के साथ कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप। तो बोला लाइट था वर्जन, जिदन। हाँ जी। तो ला तजीदन्ना जो है ना, वो तो वो फर्स्ट वाला यूज होता है, या जीद है ना, ला तजीदन्ना अशद्दन्ना जो है, वो तो सिंगुलर वाला यूज होता है, आंता वाला। तो लाइट, अब लाइट कब होता है, क्या हमने पढ़ा था? अनलम लम्मा वल फल्ली, ये ये तो नहीं लाइट हो। का था, नहीं, लाइट दस का था। ये लाइट का। लाइट का अनलन इन, लकी हद इन तक, हाँ इन। हाँ जी, नहीं नहीं, सॉरी। अन है, अन है, इन नहीं है, अन। अनलन। तो हर्फ का ग्रुप पढ़ा था हमने, अन, हाँ अन लन लिकई हाँ लकी, हत्ता, कई हद तक, हाँ। अन लन लिकई हत्ता। तो ये हाँ। हर्फ एक तो पहला रूल क्या, कब लाइट होते हैं? जब इनमें से कोई हर्फ आ जाए इनके शुरू में, अन आ जाए, लन आ जाए, लिकई और हत्ता। फिर हमने लिकई के दो वर्जन्स पढ़े थे। लिकई और दो तरह से भी आ सकता है, वो क्या थे? ली, कैला। ली भी आ सकता है और कई भी आ सकता है। अच्छा। कई ला लीबिया। दूला तुम बैना लगनी जाना, कई उसमें आता है, इस्तेमाल होता है। ली भी आ सकता है, लियुन जीरा, जैसे लियुन जीरा आता है ना, तो लिखई के लिए होता है, ताकि। तो अन का मतलब क्या था? अन का था के के। कि लन क्या था? नहीं। फ्यूचर आगे के के लिए, ठीक है ना, हाँ, नहीं नहीं, फ्यूचर मुस्तकबिल के के। लिए। मुस्तकबिल, हाँ। और लकई क्या था? लकई, ली और कई का एक ही मीनिंग है, लकई ताकि था था। ताके। ताकि। और हत्ता का मीनिंग हत्ता ही है, यहाँ तक अनटिल। के। हाँ जी, हत्ता, अनटिल। तो ये तो ये वजह होती है। एक और वजह भी होती है जो हमने नहीं पढ़ी, वो नई वजह है कि एक कुछ जुमले होते हैं, इसमें कंडीशन होती है ना, कि जैसे इन से अगर शुरू है ना, अगर ये होगा तो कुछ और होगा, राइट? तो इन के साथ इफ और देन की रिलेशनशिप होती है, तो उसको शर्त कहते हैं, इफ पार्ट को, और जवाब शर्त कहते हैं देन पार्ट को, कि उसका जवाब क्या होगा।
تو کبھی کبھی جواب شرط میں اگر فا یوز ہو رہا ہو نا تو پھر اس میں بھی لائٹ استعمال ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سی وجوہات ہیں، بس یہ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ لائٹ ہے. یعنی سورہ منافقون جیسے اگزامپل ہے نا، سورہ منافقین پڑھی تھی ہم نے، جس میں کیا تھا آخری آیت میں کیا تھا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فتنہ. ہاں جی، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگلی آگے کیا تھا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم وَأَنفِقُوا مِّن مِمَّا قَبْلِ رَزَقْنَاكُم مِّن قبل ان یأتیَ یوم احدکم لا بیع الموت. فیہ تو این یأتیَ احدکم فَيَقُولَ الموت جو ہے نا، یہ کنڈیشن ہے نا کہ اگر جب آ جائے. تو یہ ایک طرح سے یہ نا کہ ابھی یہ ہوا نہیں ہے تو کنڈیشن ہے. اگر موت جب آ جائے تو کیا کہ آگے کیا ہے؟ فَيَقُولَ لا. تو لائٹ استعمال ہوا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے اس میں کہ جواب شرط کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کسی حرف کی وجہ سے نہیں. تو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو یہ فا کے بعد کبھی کبھی آپ کو نظر آئے گا، لیکن یہ شرط جواب شرط ہمیں پڑھیں گے ہم، اس کا الگ سے ٹاپک ہے، لیکن جسٹ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لائٹ ہو سکتا ہے اس وقت. تو دوسرا کیا ہے گروپ؟ لائٹ ٹیسٹ. لائٹ ٹیسٹ میں تشدید آتی ہے نا تو یجد بن جائے گا، یجدو کی بجائے یجد ہوگا. تو لائٹ ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ اس کا بھی حرف کا گروپ ہے. وہ گروپ کون سا ہے؟ ان لم لما والفلی. ان لم لما والفل اور لی. ان کا مطلب ہے اگر، اور لم کیا ہے؟ نہیں. لیکن یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. ماضی لما کا کیا مطلب ہے؟ ابھی نہیں. ابھی نہیں. ابھی نہیں جب بھی ہوتا ہے اس کا معنی، لیکن یہاں ابھی نہیں. جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے نا، ابھی نہیں. والفل اور لی تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ چاہیے کہ ہاں. تو اصل میں تو لی ورڈ ہے، لیکن اگر واو اور فا کے ساتھ آ رہا ہوں تو پھر ول، تو اس میں پھر والی نہیں کہتے، ول کہتے ہیں. پھر ول فل اور لی، پھر لام کے اوپر جزم آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے چاہیے. جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے. تو لی اس میں یہ والا یوز ہو رہا ہے. اب لکئی کا لی اور لائٹسٹ کا لی کا فرق پتہ کیسے چلے گا؟ آپ فعل دیکھیں گے کہ اگر لام ہے سیکنڈ گروپ کا اور اینڈ پہ آ رہا ہے یون زیرا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ تا کے وہ ڈرائے. لیکن اگر آپ لی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یون زیر آتا ہے تو اس کا میننگ کیا ہوگا پھر؟ لائٹسٹ ہے. لیکن میننگ میں کیا چینج آئے گی؟ چاہیے کہ وہ ڈرائے نا. چاہیے کہ وہ ڈرائے. ہاں جی، چاہیے کہ وہ ڈرائے، وہ ڈرائے. تو اس کا میننگ کیا تھا؟ تاکہ وہ ڈرائے. تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لام کون سا ہے، کیونکہ ایک تو لائٹس کرتا ہے اور ایک یہ لائٹ کرتا ہے. جہاں پتہ نہیں چلے گا وہ ہیں جو جن کے اینڈ پہ نون آتا ہے، کیونکہ لائٹ اور لائٹس سیم ہوتا ہے. تو پھر آپ کو پھر وہ دیکھ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ کے پتہ چلے گا کہ چاہیے یوز کرنا ہے ادھر کے تاکہ یوز کرنا. لیکن اگر یہ سنگولر ہیں تو تب تو ویری ایزی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اینڈ پہ کیا آ رہا ہے. اور لائٹسٹ کب ہوتا ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں چیزیں؟ مضاف میں لائٹسٹ ہوتا ہے. مضاف میں فعل کہاں سے آ گیا؟ لائٹ ٹیسٹ ہے نا. یہ لائٹ، اس کا تعلق اسم سے نہیں ہے، اس لائٹ کا یہ فعل کا ہے. کمانڈ امر میں بھی لائٹ یوز کرتے، لائٹ ٹیسٹ یوز کرتے ہیں نا آپ. انذر فعل مضارع جو پاسٹ میں ایبسلیوٹلی ناٹ کے وقت یوز کرتے امر ہیں. اور لا نہیں کے بعد بھی. ہاں جی، لائٹ میں بھی نہیں میں بھی یوز ہوتا ہے. لا یجد، لا تجد کا ہوتا ہے نہ پاؤ تم، لا تجد. اسی طرح اگر نہ مدد کرو تم، لا تنصر، تو اس میں لائٹس کرتے ہیں. اور امر میں ہم اس کو لائٹس کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں الف لگانا ہے شروع میں کہ نہیں لگانا ہے، انصر. تو امر نہیں. اور تیسری اس میں جو ہم نے ابھی نہیں پڑھا وہ کنڈیشنز والے جملے ہوتے ہیں.
اس میں بھی لائٹسٹ استعمال ہوتا ہے کہ if یہ تو then کیا، تو اس میں بھی شرط جو ہوتی ہے نا، اس کا شرط پارٹ وہ بھی لائٹسٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اس میں ایک ورڈ ہے اگر جو ہے نا، یہ ان، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے نا، شرط میں بھی یہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ ان اگر ہم کہتے ہیں نا اسی لیے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ کنڈیشن اور جواب ہے نا. تو اگر کے ساتھ ان کا ورڈ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. تو ان کا ویسے بھی لائٹسٹ ہی یوز ہوتا ہے، اور یہ جملہ شرطیہ کی وجہ سے بھی لائٹسٹ ایک ہی بات ہے اس میں. لیکن کچھ اور ورڈز بھی ہوتے ہیں شرط والے جملوں میں جس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ تھے لائٹ اور لائٹسٹ. اب ہیوی اور ہیویسٹ، ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس میں میننگ میں کیا فرق آتا ہے؟ ہیوی جب آپ یوز کرتے ہیں یا ہیویسٹ یوز کرتے ہیں تو انٹینسٹی اس فعل کی بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہیوی ہے تو یاجی دن ہے، ہیویسٹ ہے تو یاجی دن، اگر انتا ہے تو تاجی دن. تو اس میں انٹینسٹی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہیوی اگر ہے تو انٹینسٹی اگر 1 لیول پہ ہے، تو ہیویسٹ ہے تو ڈبل انٹینسٹی ہو جاتی ہے. تو یعنی ضرور یاجی دننا وہ ضرور پائے گا. اور یوزلی جب لیول 2 جب یہ یوز ہوتا ہے نا، تو اس میں شروع میں لام بھی استعمال ہوتا ہے ہاں اکثر. لام بھی ہے نا فعل مضارع پلس پھر ہیویسٹ میں. ہیویسٹ میں لام یوزلی استعمال ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، جیسے لتجدن، لتدخلن. تو اس میں لام ہمیشہ لام آپ کو نظر آئے گا. تو لام ایک تیسرا ایمفسس ہو جاتا ہے. تو +1 ایک اور ہو گیا ہم سے کہ ضرور پاؤ گے. اسی طرح اگر لا کے ساتھ ہیویسٹ ورژن آتا ہے تو پھر آپ نے کہا نا ہرگز نہ کرو تم، بالکل بھی نہ کرو. تو کمانڈ میں بھی انٹینسٹی آ جاتی ہے، لیکن اس میں آپ ہیویسٹ استعمال کر سکتے ہیں نہیں میں بھی. تو نہیں میں بھی ہیویسٹ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اس کے نگیشن کی. تو انٹینسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایڈیشنل ایمفیسس کے لیے ایک تو لام لگتا ہے، شروع میں آ سکتا ہے. قد اور لقد بھی یوز ہو سکتا ہے. قد کا مطلب بھی ایمفیسس ہی ہوتا ہے کہ اور زیادہ ضرور، جیسے یقیناً، ضرور، اس طرح کے میننگ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لقد ٹرولی بھی کر سکتے ہیں، ہاں جی، واقعی، ٹرولی، حقیقت میں. انفیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہاں جی، انفیکٹ. لقد اسی طرح لقد جو ہے لام اور قد دونوں کو پلس کر دے تو لقد بن جاتا ہے. تو اس میں بھی ایک ایمفیسس لام کا ہے، ایک قد کا ہے. پھر اس کے بعد فعل جو استعمال ہو رہا ہے اس کا ایمفیسس الگ ہے. تو اس سے نا انٹینسٹی بڑھتی ہے کہ زیادہ کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو لا میں بھی استعمال ہوتا ہے اور لا کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں کی میننگ میں آئے گا، نہیں بھی انٹینسیفائی ہو جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ جب سنیں گے اس میں آپ نے پھر یا پڑھنے میں لا ساؤنڈ صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ ورڈ لتا جی دنا بھی ہے، right؟ تو یہ لا نہیں ہے. لتا جی دنا کا مطلب ہے کہ ضرور کرو. اور لا تجی دنا کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل نہ فائنڈ کرو، بالکل نہ ڈھونڈو. لتا جی دنا کا کہ تم ضرور پاؤ گے، تم ضرور پاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نہ پاؤ، بالکل بھی نہ پاؤ، ہے نا. تو اس میں لا کی ساؤنڈ پھر لمبی ہونی چاہیے اور لا کی چھوٹی ہونی چاہیے. پھر آپ کو ڈفرنس پتا چلے گا پڑھنے میں یا سننے میں. اگر آپ کو لا نظر آتا ہے تو، یا سنتے ہیں آپ لا، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے. اگر لا چھوٹا لا ہے تو وہ ایمفیسس ہے. تو لا تجیدنا اور لا تجیدنا فرق ہے. لا لا تنصرن کا کیا مطلب ہوگا؟ لا تنصرن تم ضرور مدد کرو. لا تنصرن کا مطلب کیا ہوگا؟ تم بالکل مدد نہ کرو، بالکل بھی مدد نہ کرو. تو یہ ساؤنڈ سے فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ اس کو لمبا یا چھوٹا کریں گے. تو یہ فعل مضارع کی ڈفرینٹ ویریشنز ہیں اور کب یوں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ جسٹ شارٹ اس کا ہے کہ ہم نے پہلے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں سارے. تو یہ اس کی ہم نے سارے کو سمرائز کر دیا ہے کہ کن کن صورتوں میں ہوتا ہے. اور اس میں جو چیز ہم نے نہیں پڑھی وہ شرط، جملہ شرطیاں نہیں پڑھے ہوئے ابھی ہم نے، کنڈیشنل سینٹینسز، تو وہ ہم ابھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو نیکسٹ ویک ہم لاسٹ سینٹینسز رہ گئے ہیں اور یہ
ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے رہ گئے ہیں کچھ لیسنس، تو وہ ایک دن میں ہو کے پھر اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آگے شروع کر دیں گے. تو کوئی کویشچن ہو اس میں آج کے لیسن میں؟ جزاکم اللہ خیرن. تو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ نئے لیسنس بھی، ہم نئی چیزیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ فأہل انت ان تحمد وأہل انت ان تعبد. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وندعوك فأجب دعانا ونتوب إليك فتب علينا برحمتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا والسعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك وقلوبنا بخشيتك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.